ये जयपुरी लोग ने टाणा पड़ी थी ना यो फाचुक तो टिके सोई पड़ी थी जे ओधा मोधा निदरो ना मनोहर हाक बगैला ए मनोहर मनोहर ए मनोहर તમે કેક મોટો હું બરા પુંટિયાનો ના પુતુકાનો ના પુંટિયાનો ના પુંટિયાનો ના ગુડિયા હેસ એ મનોરો આયા તું આ ચાલે 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 એ ગુડિયાનો નામ જ ડાકુ તો મોટો માડે બરી મને અરે પુંટિયાનો ના ઓ પુટિયાનો ના હા તમે મત ડાકુ તો કાઈ ડાકુ જી કાઈ की अरे राजा करो बाहा करो राजी जीवो राजा करो बाहा करो ओ राजा करो बाहा करो हां आ मोटे का कुछ कर भाई તમે સીધા ચાલ જાવ ના अरे मनोहर ये नन्ना मोटा मटाई परिबुनी जाई परिबुनी अरे काय की बोल कोण पाकरे गोर पाकरे यायचे ए कोण हे रे ए कुशिया ए कुशिया आऊ आम्ही खातो बोल नन्ना नाचे कसे कोई ने बहुत बच्चा तेने मुझे मताई परिबुनी તમે ચાલ જાવ ए ना तो निहाती जीवा भाई पड़िबो ए नन्ना તમે મોટું કરો কথা বুঝিবো না দুঃখর কথা अरे दुःखर কথা কোন बहुत दुःखर কথা যদি বুঝিবো কইবো তাহলে বুঝিবি ননে তোমাকে আচ্ছা মনোহর তোর দুঃখর কথা মু বুঝিবি বুঝিবো তো हां हे मनोहर मनोहर मन देखिए कुछ समाधान किए कुछ बारी गई रे मोरी जाऊंगी मनोहर मन भजन भजन के सकतुसी बारी गई जला मोरी जाऊंगी তোমার কিনা কোন করুছি আইও দেখি বসি টিভি দেখুছি এদিকে ঘাড়ে খাই যাই এ মনোহর তুই কোন বুঝি পারবি কি এটা পুরো টিভি দেখা যুগ আয়া টিভি দেখু একে কাছে পালিয়ে বাহারছি না হ্যাঁ তিনটা একেবারে কিনে দিয়েছি আর কাঠ ফলে তিনটা আর কাঠ ফলে তিনটা বসে টিভি দেখলা কোন হলা ସବୁବେଳେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଗୁଛି ନା ଆଉ କୋন ହେଇଛି ଆହୁରି କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଶୁଣିବ আরে কইলে তো শুনিবি মুন্ডরে চাহিবার উপরে চালে রে মুন্ডরে চাহিবার উপরে চালে রে এলো লাগো চালি গলে যদি কিছু হাসি চালো বলা তো হাসি চালো কিছু কিছু বাবা কইলু না মো সবু মনে পড়লা কই বাড়ি কালি হচ্ছে রে তুমি কি হ্যাঁ এ জন্য ও ছুলো
কহ শীঘ্র। শুনো শুনো না নয়ন তেরা हसी दिले जमीन से हसी दिले जमीन से बुरा बोलूं अब बुरा बोलूं ठीक होई बारी बारी ए मनोहर तो बारी कानी होतले घुमा सबरी लागुची हो सॉरी ଆଉ କଣ ଆହୁରି ଅଛି ଶୀଘ୍ର ସାର୍ सबल परिदान कोई कोई पेट सबल परिदान चाहे एठी दबन किलो किलो चाउल से दूध खाऊंगी दूध खाऊंगी पानी चालू पानी चालू ଏ ମନୋହର ଆଜ୍ଞା କିଲୋ କିଲୋ ଚାଉଳ ଖାଇବୁ ଯିବ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଇଆଡେ ଘୁଷି ଜାଗା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଳୁ ଖାଳୁ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ମାଇ ଜଣ ସେ ନଡା କରିକି ହଁ ତା ପୋଟାଣ୍ଡି କିଛି ରଖେନି ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଏବେ